कुरैश मुशरिक इकट्ठे हुए, ऐ लोगों, तुमने मोहम्मद को इस्लाम फैलाने की पूरी छूट दे रखी है, क्या तुम उसे रोकना नहीं चाहते? ऐ अबू लहब, तुम मोहम्मद की बेटियों को उसे लौटा दो और उसे उसी में मशगूल रखो। गम की वजह से मोहम्मद का पूरा ध्यान अपने घर पर हो जाएगा। इस नापाक इरादे के साथ उन्होंने अपनी खुफिया काम शुरू कर दिया। सूरह अल-मसाद के नाजिल होने के बाद अबू लहब और भी गुस्सा हो गया। उसने अपने बेटों को धमकाया, अगर तुमने मोहम्मद की बेटियों को तलाक नहीं दी तो मैं तुम्हें खानदान से बेदखल कर दूंगा और हमेशा के लिए रिश्ते नाते तोड़ लूंगा। अबू लहब ने अपने दोनों बेटों को मजबूर किया। इस अचानक दबाव से उलझकर उतबा और उतैबा ने वजाहत तलब की। अबू जहल ने उन्हें कुरैश की खुफिया मीटिंग के बारे में भी बताया। हालांकि भाइयों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन अबू लहब के गुस्से ने उनके विरोध उनके लिए मुश्किल बना दिया। अबू लहब ने अपनी बीवी उम्मे जमील की तरफ रुख किया और उससे कहा वो अपने बेटों को तलाक देने पर राजी करे। शैतानी काम का हिस्सा बनने वाली उम्मे जमील, जिसके चाल ने शैतान को भी पीछे छोड़ दिया, अब वह इस्लाम को रोकने के लिए पूरी तरह से खड़ी थी। उम्मे जमील गुस्से में अपने दोनों बेटों की तरफ बढ़ी। उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सख्त अल्फाज कहे और कसम खाई, जब तक तुम मोहम्मद की बेटियों को नहीं छोड़ोगे मैं न खाऊंगी, न बोलूंगी, न अपना सर धोऊंगी और न ही छांव में बैठूंगी। माँ की जिद देखकर उसके बेटों ने हरकतों से बाज आने के लिए पूरी तरह से माँ को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ ने इनकार कर दिया। उसने वाकई खाना पीना और बोलना बंद कर दिया। बेटे माँ की ख्वाहिशात को पूरा करने पर गौर करने लगे। इसी बीच अबू जहल, जो इन वाक़या को इत्मीनान से देख रहा था, आगे बढ़ा। उसने अपने शैतानी साथियों को इकट्ठा किया और उतबा के पास गया। अबू लहब ने उतबा से कहा, अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को छोड़ दो तो हम कुरैश की बेहतरीन औरतों से तुम्हारी शादी करा देंगे। यह सुनकर उतबा ने एक शर्त रखी, आप मेरी शादी बनी साद या साद बिन अलस में से किसी एक की बेटी से कर दे तो मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। जब अबू जहल ने देखा कि उनका मंसूबा कामयाब हो रहा है, अबू जहल और उसके साथियों ने कसम खाई कि हम तुम्हारी शादी जरूर कराएंगे। आखिरकार उतबा ने हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे दी और उतैबा ने हजरत उम्मे कुलसुम रदियल्लाहु ताला अन्हा को भी तलाक दे दी। हजरत रुकैया अपने भाई कासिम के इंतकाल के 1 साल बाद मक्का में पैदा हुई। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारका 32 साल थी और हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा की उम्र मुबारका 47 साल की थी। जब उनके बेटे कासिम की वफात के बाद उनके यहाँ हजरत रुकैया की विलादत हुई, जिससे उनके गमज़दा घर को कुछ सुकून मिला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी के लिए अकीका की कुर्बानी की। उनके बालों के वजन के बराबर चांदी गरीबों में तकसीम की गई। हजरत खदीजा रदियल्लाहु ताला अन्हा ने रुकैया को 7 दिन तक दूध पिलाया। उसके बाद अरब के रस्मो रिवाज के मुताबिक उन्होंने अपनी बेटी को एक दाई के सुपुर्द कर दिया ताकि वो और बच्चों की तरह मजबूत और सख्तमंद हो सके। हजरत रुकैया की परवरिश हजरत सूफिया के गुलाम सलमा ने की थी। हजरत रुकैया खदीजा जैसी अक्लमंद, सब्र और जहीनमंद की देखभाल में बड़ी हुई। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, अदब, एहतराम और रहमदिली सीखी, जिन्हें दुनिया सादिको अमीन कहती थी। अपनी बड़ी बहन जैनब की शादी के बाद रुकैया ने घरेलू जिम्मेदारियां संभालना शुरू कर दी थी। वह अपनी बहन उम्मे कुलसुम रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ घर के कामों में अपनी अकीदतमंद वालिदा की मदद करती थी। उन दोनों बहनों की उम्र में ज्यादा फासला नहीं था, जिससे वो और भी ज्यादा जुड़वा लगती थी। नौजवान लड़कियों की बड़ी होने पर शादी की पेशकश की जाती थी। उस दौर में जहां हर खानदान अपनी बेटियों की शादी उसी मर्द से करना चाहता था जो उस जमाने के रस्मो रिवाज से प्रभावित न हो। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब अपने रिश्तेदारों के साथ घर तशरीफ लाए और दरख्वास्त की कि वह खानदानी तल्लुकात को मजबूत करना चाहते हैं। कुछ देर बातचीत करने के बाद अबू तालिब बोले, मेरे भतीजी आप जैनब को इब्ने रबाह को दे चुके हैं और वह वाकई एक अच्छे इंसान हैं। अब हम आपके चचा अबू लहब के बेटे उतबा और उतैबा के लिए रुकैया और उम्मे कुलसुम का हाथ मांगने आए हैं।
وہ بھی شریف اور لائق انسان ہیں، مجھے نہیں لگتا آپ انکار کریں گے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی حکمت اور امانت داری کے لیے مشہور تھے۔ اپنی بیٹیوں سے مشورہ کیے بغیر فوری جواب نہیں دیتے تھے۔ وہ اپنے چچا اور رشتہ داروں کے ساتھ محبت اور احترام سے پیش آئے، لیکن جلد بازی میں اس درخواست کو قبول نہیں کیا۔ ان کا ماننا تھا خاندانی مشورات امن اور خوشی کا ذریعہ ہیں، لیکن خواتین کی رائے کی بھی قدر کی جانی چاہیے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ ٹھیک کہتے ہیں میرے پیارے چچا، مجھے اپنی بیٹیوں سے بھی بات کرنے دیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے اس معاملے پر بات کی۔ خدیجہ اور ان کی بیٹیاں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کو اچھی طرح سے جانتی تھی۔ وہ سخت دل، بے رحم، اپنی بات اور ویوہار سے لوگوں کو تکلیف اور پریشان کرنے والے پورے مکہ میں مشہور تھی۔ کوئی بھی اس کی بہو نہیں بننا چاہتا تھا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیاں اس گھرانے میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ابو لہب اور اس کی بیوی بہت ضدی تھی۔ اس نے کہا اگر خدیجہ کی بیٹیوں نے کسی اور سے شادی کی تو وہ انہیں سکون سے نہیں جینے دیں گے۔ انہوں نے زینب کی شادی پر بھی پہلے ہی بہت ناراضگی دکھاتے ہوئے شکایت کی تھی۔ زینب نے ہمارے خاندان اپنے قبیلے کے بجائے باہر شادی کیوں کی؟ نبی کی بیٹیوں نے احترام کرنے کا انتخاب کیا اور معاملہ کو اپنے طریقے سے چلانے دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کی اتنی شنکاؤں کے باوجود شادی کا اہتمام کیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان پر رحمت کی دعا کی اور انہیں اللہ کے پناہ میں سپرد کیا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ان دنوں جب میں شادی کے بارے میں سوچ رہا تھا، ایک دن میں صبح سویرے گھر سے نکلا اور کعبہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہاں قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور میں وہاں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کسی نے ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ کی سگائی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادی رقیہ اور ام کلثوم سے میرا دل گھبرانے لگا۔ میں اب اور وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اپنے دوستوں کو الوداع کہا اور بہت دکھ کے ساتھ میں وہاں سے چلا گیا۔ جب میں گھر کی طرف جا رہا تھا، میں نے اپنے چاچی کو سڑک کے کنارے بیٹھے دیکھا۔ وہ اکثر لوگوں کو بھوشیہ کے بارے میں بتاتی تھی۔ انہوں نے جب مجھے پریشان دیکھا قریب آنے کی اشارہ کی۔ مجھے پریشان حال دیکھ کر انہوں نے دلاسا دینے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے ایک محاورہ سنائی جو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے وہ میرے فیوچر کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ ان کے الفاظ ایک راز سے بھرے ہوئے تھے۔ 3 چیزوں کی بشارت لے لو، جب وہ آئے تو ان کا استقبال کرو، پھر پہلے 3 چیزوں کی جگہ دوسری 3 چیزیں لے لو۔ جب تک کہ تم آخر کو نہ پہنچ جاؤ، برکتیں تمہارے راستے میں آ رہی ہیں۔ تم ایک بے مثال پاکیزہ خاتون سے شادی کرو گے جو ایک عظیم شخص ہوگا جس سے تمہاری عزت اور بھی زیادہ بڑھے گی۔ اسی دوران مکہ کے اوپر آسمانوں میں ایک معجزہ رہنما ہو رہا تھا۔ رقیہ کے پیارے والد جن پر سب بھروسہ کرتے تھے اور انہیں امانت دار کہتے تھے، اب آسمانوں سے وحی نازل ہوئی تھی۔ جبریل علیہ السلام نے انہیں آ کر خبر پہنچا دی، اللہ نے آپ کو رسول چن لیا ہے۔ اس دن سے محمد عالمین نہیں رہے، وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، دھیرے دھیرے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی چلی گئی۔ اپنی عظیم رحمت سے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں کو اس ظالم گھرانے سے بھی بچا لیا۔ وہ اپنے والدین کے گھر کی محبت کی طرف لوٹ آئیں۔ حالانکہ ایک شخص حضرت زینب کے شوہر ابو الیاس بن ربی وفادار بنے رہے۔ انہوں نے قریش کے سرداروں کے ظلم کے باوجود زینب کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے ان کی پیشکش کو بھی ٹھکرا دیا، اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کا انتخاب کیا۔ اس دردناک جدائی کو دیکھنے والوں میں سے ایک ہند بن ابو حالہ تھے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پہلے شادی کے بیٹے تھے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے حکم دیا ہے میں اپنی بیٹیوں کی شادی صرف مسلمانوں سے کروں۔ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صبر کے ساتھ اپنی آزمائشوں کو برداشت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ثابت قدمی کا بدلہ ایک بہتر شوہر، نیک انسان، اعلیٰ نسب، نرم کردار، امیر خاندان والے انسان کو ان کی قسمت میں لکھ دیا تھا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والے پہلے 8 لوگوں میں سے ایک تھے۔
वह 10 सहाबा में से एक बने जिन्हें जन्नत की बशारत अल्लाह ने खुद दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शादी रुकैया से की, इनके लिए दुआ की और अल्लाह से उनके माल में बरकत की दुआ की। इससे मुशरिकीन कुरैश और भी नाराज हो गए। वह नहीं चाहते थे मुसलमानों को कोई भी खुशी नसीब हो, इसीलिए उन्होंने इस्लाम कबूल करने वालों पर जुल्म और सितम बढ़ा दिया। कमजोर मुसलमानों को मारा गया, जख्मी किया गया, जलील किया गया। जितना ज्यादा इस्लाम फैलता गया, जुल्म उतना ही शदीद होता गया। मुसलमानों के दुख और तकलीफ को देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन मुसलमानों से फरमाया, तुम रूए जमीन पर फैल जाओ, यकीनन अल्लाह हमें फिर से मिलाएगा। ये नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में लगभग 615 ईस्वी में हुआ। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह हम कहाँ जाएं? हबशा की तरफ इशारा किया और फरमाया, तुम्हारे लिए बेहतर होगा तुम हबशा की सरजमीन पर जाओ, वहाँ का हाकिम किसी पर जुल्म नहीं करता, वह इंसाफ की जगह है, उम्मीद है अल्लाह आपको वहाँ अमन देगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर अमल करते हुए 15 मुसलमानों का पहला गिरोह घर वालों को पीछे छोड़कर अपने ईमान और इस्लाम की हिफाजत के लिए खुफिया तौर पर सफर पर निकल चुका था। उन्होंने लाल सागर को पार करके हबशा में बहिफाजत पहुंच गए, जहां हबशा के बादशाह ने गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। कुछ वक्त तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई खबर न मिली। आपका दिल बेचैन हो गया। अक्सर आने जाने वाले मुसाफिरों से आप पूछते, क्या उन्होंने मेरी बेटी और दामाद को देखा है कहीं? एक दिन कुरैश की एक औरत जो हबशा से वापस आ रही थी, मक्का पहुंची तो कहने लगी, ऐ अबुल कासिम, मैंने उन्हें देखा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरियाफ्त करने लगे, कैसे हैं वो, उनकी खैरियत क्या है? औरत ने कहा, मैंने रुकैया को गधे पर सवार देखा और उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनके पीछे चल रहे थे। अल्लाह उनका हामी व नासिर हो। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के बाद पहले ऐसे शख्स थे जिन्होंने अल्लाह के लिए अपने अहल अयाल के साथ हिजरत की और हबशा में अपने दौर में थकान, तंगदस्ती की वजह से सेहत की तंगी का भी सामना करना पड़ा। आपकी बीवी हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा, मोहब्बत और एहतराम के साथ हमेशा पेश आई।